Sayang ang sunblock ni Bacalso. Masira. Wala ba? Wala? Last touch by Angel Bowlers. Bacalso to Dilaota. Bacalso, Kabaral. Paelnar to Kabaral. Patay tayo dyan, sino yan? Rebound by Ganat to Villahermosa. Villahermosa to Bacalso. Dire-diretso, it's good. Nice shot by Bacalso. Kinaliwa pa. Ang ganda ng damit. Pit na pit. Paelnar to Kagawad. Kagawad, wala. Rebound by Bacalso. Forward pass to Llanas. Llanas, thinking 3. No good. Rebound by Dilaota. Nakay Dilaota lang. The ball handle of Bukpan. Mapas to Kabaral. Kabaral for 3. It's no good. Rebound by Kabaral. Kabaral to Dilaota. Dilaota, dire-diretso. Good. Dilaota for 2. Bacalso inbound to Hawil. Nakay Hawil. Forward pass to Ganat. Sayang! Ang ganda sana ng pasa. Hindi lang alam. Napakaganda po ng pasa na yun. Happy viewing po tayo sa mga taga-Tabuk Parma. Napakagandang lalaki. Kabaral. Kabaral for 3. No good. Balik. Oras. Time 8 minutes and 46 seconds. Inbound to Hawil. Nakay Hawil to Llanas. Llanas for 3. No good. Rebound by Lantian. Lantano to Dilaota. Nakay Dilaota. Baba! Dilaota jumper. It's good. Nice shot by Dilaota. May kasama pang ngiti. Nakay Villahermosa daw. Magandang laban to. Villahermosa to Llanas. To Hawil. Hawil for 3. Kaboom! Hawil 3 points. Kabaral. To Paelnar. Paelnar to sige lang. Llanas. Llanas for 3. No good. Rebound by Bacalso. Kuha! Bacalso. Still by Lantano. Still by Hawil. Jump shot is good. Nice layup by Hawil. Tingin. Time. Tingin sa bola. 7 and 37 seconds with the score of 7-4. Hindi na nga pamasa na. Lantano, it's no good. Follow up, it's no good again. Rebound by Bacalso. Forward pass to Llanas. All alone, it's good. Touchdown. Nakay Dilaota, napakaseryoso po ng ating laro. Walang maingay. Nakay Dilaota. Nakay Dilaota. To Kagawad. Wala. Kaya pa din. Kuha! Follow up by Dilaota, it's good. 2 points by Dilaota. Llanas. Nakay Llanas now. Llanas, diretso. It's no good. And up. Baba. Parma. Inbound to Hawil. Hawil. To Bacalso, ang ganda ng pasa, ang ganda ng dukot, wala. Ganda Rebound pasok by pa. Paelnar. Lecho! Ay Paelnar. To Dilaota.
All alone, it's good. Nice pass by Baba! Pamela to De La Ota. Nakay Hawil now. Hawil to Llanas. Llanas for 3. It's no good. Rebound by Kagawad. Oy! Pass to Hawil. Ang Tarong ganda ba? ng pasa. To Villa Hermosa. And a foul. Mosa, second free throw. It's no good. Rebound by Nabal. Nakay Marlon Nabal to Pailnar. Screen oh, putik yan. Elnar to De La Ota. It's no good. Rebound by Ganad. Nakay Ganad. Ganad to Villa Hermosa. Villa Hermosa to Hawil. Dire-diretso. It's no good. Wala. Rebound by Kuha. Putik na yung slide kayo. Nakay Llanas now. To Ganad. Ganad. Wala. Time. Dito. 5 minutes and 48 seconds with a score of 10-8. Kabaral for 3. Kabaral! Oh! 3 points! Nakay Hawil now. Hawil, to Ganad. To Bacalso. Bacalso ans the extra nice and one. Bonus shot. It's no good. Air. Ilaw sa sapatos eh. Nakay Kabaral, to De La Ota, to Nabal. It's good! Nakili-kili! Nakay Hawil now. Wah! Aywa! Kay De La Ota. Nakay De La Baba, Ota. baba! De La Ota. Dire-diretso. To Kagawad. Extended Yay. Bacalso, forward pass to Hawil. Baba! Hawil. To Llanas. 1D pala. Pati ako, napeke. Napakagaling talaga ni Hawil. Nakala ko, ipapasa. De La Ota for 3. No good. Rebound by Villa Play Hermosa. rebound oh! Nakay Villa Hermosa. To Hawil. Hawil for 3. It's no good. Rebound by De La Ota. Baba! Dagan! De La Ota to Kabaral. Kabaral for 3. Points. Time. 4 minutes and 15 seconds with the score of 16-14. Hintayin natin muna ang hatol ng referee. Kasi... Wow, offensive foul by Bacalso. Tama yung call na yun. Kitang-kita naman ang... Konting ano lang yan. De La Ota to Kabaral. Kabaral for 3 again. No good. Rebound by Pailnar. Uy! Putang ina. Still by Agapito. Llanas. Still by... Oh! Nakay De La Baba! Ota. De La Ota Putik yun. to Pailnar. To Kabaral. Kabaral for 3. Oh! Baba! Kuha! Aywa! Sayang. Touch. Sayang. Nasana ng pasa. Hindi lang nasalo. Uminit ng kamay ni Paul. Pailnar now. Sige sir. Pailnar. To Kagawad. Ang ganda naman. Nice! Time out. Tonile. Pasok ang pangalan nila ni Villa Hermosa. 3 minutes and 18 seconds remaining time. Nagawan na nas na diretso binigay to Bacalso. Bumay. Wala. Rebound ni Labong. Binigay to number 30. 2 points by Nice. number 30. 3 minutes remaining time in the first quarter. Awel to Villa Hermosa. Tumira na 2 points. 2 points by Villa Hermosa. Dilaw taga-taga ng bola binigay kay Painar. Painar, daw diretso. Painar, diretso. Binigay kay Kagawad. Nag-aalit ng papasaan. Binigay kay 10 seconds remaining time. Shot lang. Nice. Wala. Kuha! Rebound ni Kagawad. Rebound ni... Labong ba yun? Dilaw ta. 2 points Dilaw ta.
Balik kayo sa dipisa. 2 minutes and 24 seconds remaining time. 25-17. Lanas for 3. Wala. Rebound ni Dilauta. Binigay kay De La Peña. De La Peña dumiretso. Foul. Paul Villahermosa. Tama ba score natin niyo, boss? Okay. De La Peña. Wala. De La Peña again for pasok ang pangalawang tira. Manuel nagdadala na bola, nagkanapapasahan, binigay kay Lanas, binalik kay Manuel. Manuel binigay kay Villahermosa. Wala. Rebound ni Lanas. Lanas bumangga, umikot. Lanas. Dilapin niya. Kuha, kuha, bilis. Number 20 na yung basic foul, ha? Okay, boss, Banat. 1 minute and 50 seconds remaining time. Lampong binigay kay Pelnar. Nagkaan pa pasahan si Pelnar. 15 to shoot, Pelnar for 3. Wala. Rebound ni Lampong. Nice. 1 minute and 36 seconds remaining time. Tingin. Binigay kay Lanas, dire-diretso, Lanas. Wow! Dalawa. Dalawa. Si Lampong. Tudilawat, ha? Dalawa pala. Nasa replay. 20 seconds at that. Dalawa pala foul. Uy, wala din sa ano. Pwede natin i-replay. Binigay kay Lanas to Manuel. Ang ganda na pasa niya kay Ang chato. Tabos. Ay, babasahan. Binigay kay Pilawata. Wala pa. Manuel natin na bola. Srimelitan. 15 to shoot. Rapil. Asul binigay kay Lampong. Lampong balik kay Asul. Asul naghahanap po. Babasahan. Dala ng bola. Asul. Ikaw ma-point guard na. Lampong for 2 points. Wala. Yay. Rebound ni Paul for 3. Yay, isa pa. Balik kayo sa dipisa. Baba! Ay, jump ko lang. Sample. Baba yung offensive. 10 to shoot. Basi abi sa imo ha, dapat against to sa imo. Nice. Nice. Foul. Sayang. 14 to shoot. Come on! Tuloy. Dipisayo. Huli. 20 seconds remaining time. Ilalim. Baba! Kuha! Aywa! 3, Abot pa. 2, 1. Wala! Rebound ni Villahermosa. Nagtatapikan, wala. Villahermosa again. Who's foul rep? Tira ni Villahermosa. Wala. Pangalawang tira ni Villahermosa. Pangalawang tira ni Villahermosa. Ang oras natin ay 8 minutes and 46 seconds remaining time. Pasok ang pangalawang tira. 23-37. Asul, binigay kay number 12. Uy, wala. Lantino. Howell. 2 points. Foul counted. Substitution na eh. Hey. Pasok ang body between ni Howell. Bawi tayo. De La Cora. Cabral nag-aarap ang masama. Binigay kay Asul. Tukaw Cabral. 12 to Miradres. Wala. Rebound ni Lauta. Asal play. May Kagawad. Kagawad to Paul. Asul. Slide ba, uy? Tapos na. De La Cora. Oh. Decho! Paul. Kaya! Pau binigay kay Paul. Tumay. Diniretso. Paul. Wala. Rebound ni Bacalso to James Lanas. 2 points by Lanas. Shoutout nga pala kalahati. Ate, shoutout po sa inyo lahat. 7 minutes and 44 seconds remaining time. 28-37. Tupaw Dilata. Binigay kay number 12.
Asol, bumali! Yay! Nice, 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 nice. Sasol, sasol. Sasol. Asol, pasok ang tira ni Asol. Mamaya, nagpe-free May free throw pa siya. pag nag-loose ball. Ano? Wala. Pumasok? Sila tinignan. Wala. Pero nakita ko na kung anong time. De La Cora. De La Cora to Bacalso. Bacalso, dire-diretso Bacalso. Nabitawan ng bola ni Bacalso. Bailnar, dadala ng bola. Bailnar to De La Ota. 15 second shot clock. To number 12. 10 second shot clock. Techo! Bailnar for 3. Yay! Wala. Rebound ni De La Cora to Villahermosa dire-diretso. Binigay to Lanas. 2 points by Lanas. 6 minutes and 55 seconds remaining. Paul dire-diretso, Paul tumira ng 3 ball. Uy, Yay. rebound ni Lata. Yay, putik foul. Nice, nice. Dalawa. Seconds remaining time in the second quarter. 37-30. Ang official score po natin ay 37-30. Ha? 39-30. Tama ba sila dyan? 39-30. De La Cora wala. Tapos, nabitawan ang bola ni Bacalso. 6 Kuha! 33 seconds remaining time. Baba! Decho! To ball. Ball naghanap ang masaan. Nice pass. Nagawa na good number 12. Isa pa. Binigay ni Paul. Labas, labas. Paul to Pailnar for 3. Wala. Rebound ni Kagawad. Dilota. Uy, wala. Baba, balik. Ay, si Kig tira sa gawas. Villahermosa dire-diretso. Villahermosa binigay kay Lanas. Wala. Rebound ni Villahermosa. Villahermosa umikot. Nagpasabit. Foul. Plantas. Hey. Hey, geng, geng. Geng. Villahermosa, wala. Rebound ni Bacalso to Villahermosa. Tinagawan. Tumama sa paa. Kaninong pa yun, boss? Kay Paul. 12 second shot clock, ha? 12 second shot clock. 10 to shoot. Lanas, wala. Rebound ni number 12. Ay! Nagawan. Napamasa yan. De La Cora to Villahermosa. Bacalso. Wala rebound, oh! Binigay kay Lanas po ba? Wala. Rebound ni Villahermosa. Oh! Diretso pa! Pangiti-iti lang yan si De La Ota. 5 minutes and 19 seconds remaining time. Robert! Howell, naghahanap pa saan? Howell, dire-diretso. Howell, binobomba. Binigay kay Bacalso. Wala. Bacalso again. Wala. Kagawad. Bababaw! Diretso pa! Kaya! Lalas po ball. Ball 3. Wala. Rebound ni Kagawad. De La Cora. To Lalas. Sayang yun. Diretso. 4 minutes and 44 seconds remaining time. Binigay kay Villahermosa. 2 points by Villahermosa. Ang oras natin. 4 minutes and 35 seconds. Number 12 binigay. Number 12 again. Binigay kay Pailnar. Wala. Yay! Rebound to Pau. Pau to Pailnar. Yay! Bakit ba yan? Pailnar to number 12. Napakaganda naman nun. Time out, boss. Mamaya, boss. Taga lang. Villahermosa to Howell. Wala. Howell again. Yay! Bola, oy. Tira ni Howell. Pasok. Perfect pick by Howell. 31 and 43. Decho! Pailnar, dire-diretso Pailnar. Binigay kay De La Ota. Binigay to Lampong. Wala. Rebound May ni rebound De La Peña. Umikot. Binigay kay Pailnar. Decho! Pasabit.
Wala pa rin. Putik talaga. Dilawata na, Willie Babaw. Wala. Paingar. Wala pa rin. Uy, kararuhan na imutira. Likod na, likod. Wala. Outside. Dilawata. To De La Peña. Wala kalibo ni Kagawad. Napakasibag ni Kagawad. Oy! Boss B, may 50 rin, Boss B. Lanas for 3. 3 points, James Lanas. 3 minutes and 8 seconds remaining time. Dilawata dadala ng bola. Nag-aano ito papasaan. Dilawata. Binigay ito Pailnar. Pailnar dumiretso. Binigay ito. Kagawad! Ituro mo Kagawad. 2 minutes and 57 seconds remaining time. 45-37, binabantayan. Villahermosa, wala. Rebound ni Lanas, binigay kay Tapiton. Tapiton, foul, grounded. Welcome back kay Tuto. Derecho, derecho! Pailnar, Tik na yan. nagdala ng bola. Oy, foul oh. Who's foul ref? Warning for penalty, bowlers. Traveling. Oh. Tapiton, umikot. Uy, umikot nilang po. Wa! Baba pa! Kaya pa! Kaya! Uy! Wa! Naway, napakalipit talaga sa mga asal ko. Lampong! Yun! Okay ba, sab ba? Manuel in. Janet out. Rebound ni Villahermosa to Dapiton. Dapiton naghahanap ng papasahan. Binigay to Manuel to Paviliana to Rolly. Paviliana. Wa! Binigay kay Baba! Baba! Pau! Lampong, dire-diretso Lampong. Uy! Oy! Foul oh. Pero mas maganda tong game na to. Del Lampong. Sab. Sab. Kabaral. Lampong po pangalawang tira. Pasok agad. Napakalupit ni Lampong. Anong tawag sa gupit na yan? Nakapusti. Pasyete gupit. Ilang. Natabigan. Same ball. Remaining time 1 minute and 31 seconds. Wala. Rito ni Lampong. Grabe ni Lampong. Kuha! To De La Ota to Pailnar. Yay! Di jud musulod. To Manuel. Wala talaga. Paviliana to Villahermosa. Wala. Rebound ni Villahermosa. Wala. Rebound ni Rolly. Uy! Lupit doon. De La Ota to Pailnar. Derecho! Binigay na ball for 3. Wala. Rebound. Wah, Babaw. Lampong lang malakas. 59 seconds remaining time. Ingat ha, ingat! 15 to shoot. Villahermosa puwag, dumiretso, tumira Villahermosa. 2 points Villahermosa. 30 more seconds remaining time, ha? 30 seconds remaining time. Yay! Kumalo pa oh. 20 seconds remaining time. Oy, over. Dapiton, binigay to Manuel 2 points. 30 seconds. 10, Hawak! 9, 8, 7, Uy, putik na yan. 5, 4, 3. Binigay kay Kabaral, agahan ka papasaan, dire-diretso. Binigay kay Pailnar, pumik. Binigay to Paul. Tumira ng Chris. Yo! 3 points, Paul Kabaral. Goodbye mga ate, uwi na ba ate? Villahermosa. 3 points, Villahermosa. Dilata, dire-diretso Dilata, binigay kay Gagawan, tatapikan, bola na agawan. Baba!
Nagawa ni Kagawad. Double man to. Binigay kay Dapiton, dumiretso, butatay Kagawad. What a play by Kagawad. Butatang inabot. 9 minutes and 17 seconds remaining time. 49-52 in favor of Parma. Villahermosa, wala rebound ni Dapiton. Bakalso pala. Hawak! Sorry. Decho! Pailnar, dire-diretso Pailnar. Dire-diretso. Tapitan. Pasadong. Gagawa ng Abdulas, bola. grabe. To Dapiton, dire-diretso Dapiton. Naghanap pa masahan Dapiton. Binigay kay Lanas to Hawel. Wala. Rebound Hoy, ni kuha! Dilauta. Decho pao! Diretso pao! Number 12. Wala. Yay! Rebound ni Dapiton. Dapiton to Lanas to Hawel. Dumiretso. Binigay kay Oy. Dapiton. Baba! Dire-diretso binigay kay Villahermosa. Wala. Kay Villahermosa. Lamang ng dalawa ang Dalawa ah! Pailnar. Tumira. Pasok. Pasok ang tira ni Pailnar. Box out! Pangalawang tira ni Pailnar. 7 minutes and 55 seconds remaining time. Pailnar again. Nice. Pasok ang tira ni Let's Pailnar. go! 57-53 in favor of Parma. Dapiton. Boy. Who's foul left? Who's first personal foul? Hawel. Rebound! Hawel dumiretso. Uy, 2 points by Hawel. Kaparal na Baba! Pailnar. Deadlock pre. 55 to Pailnar. Yun! 2 points by Pailnar. Oops! Sige, baba na! Pre, titignan nyo mga ano nila. Mga extra movements. Tingnan nyo lang. 59-55. Robert! Hawel tumira na 3. Wala. Rebound ni Wala Lanas. rebound. Lanas again. Lanas for Wala. 3. Wala. Uy! Number. Yun o. Pasok. Counted. Perfect 3 by Villahermosa. 7 minutes remaining time. Paul. Nagdadala na bola. Naghanap papasahan. Kaya! Paul dire-diretso. Butatang inabot. Natapikan. Uy! Kuha! Nilapay niya. Sus, To Paul. kaslide. Paul dilata. Wala. Sa lakas. Ang lakas. Baba! Aywa! Nice! Hawel. Pangita score. Oy. Uy, wala. Wah! Rebound Tapon! ni Kagawad. Binigay sa labas. Patal, nadala ng bola. Let's go, Pao! Dilata naghahanap ng papasahan. Dilata binigay kay De La Peña. De La Peña to Sir, papaliwanag ko sa inyo, umatin kayo ng klinik, hindi. Kasi may technicality sa tayo, hindi na kami nagwa-warning kung bakit tinitechnical na agad namin. Sir, kung gusto, hindi sir, kanina pa kami nag-warning. May warning na kanina pa, Wala kaming warning, ngayon lang ka nag-warning lang. Wala pa kaming warning dito. May warning na sir kanina pa. Debian. ano yan? Yeah. Depensa. Bata. Uy. Dilata naghahanap ng papasahan. 50 to shoot. To Nabal. 2 points by Nabal. Baba! Papasahan. Dapiton. Wala. Rebound ni Dilata. Kaya, Pao! Dilata dire-diretso. Nagawa ng bola. Nice! Ay, putik na yan. Nagawa ng bola. Slide ka, Villahermosa to ayun. Dapiton. Wala. Hawel. Yay! Hawel. 2 points by Hawel. 2 points. Decho! Nabal. Butatang. Inabot. Butatang.
Lampong. Binigay ko Dilawata for 3. Wala. Kuha. Ay 5 minutes and 13 seconds remaining time in the third quarter. Ang score po natin ay official score is 61-62. Inbound by Manuel to Lanas. James Lanas naghahanap pa papasahan, dadala ng bola. Lanas binigay kay Billy Hermosa dumiretso binigay kay Yay, nabili. Wala. Rebound ni Nabal to Paul. Paul to De La Ota, diretso De La Ota. Uy, foul oh. Push foul red. 80 second shot clock. Paul to De La Ota. De La Ota to Lampong. Wala. Kapitan to Manuel, diretso Manuel to Ganad. 2 points by Ganad. Dito, si Paul. De La Ota dumiretso. Tawa. Foul May kap- na. Kapitan is first personal foul. Second team foul. 4 minutes and 28. De La Ota unang buslo. Yay! Sablay ang unang buslo ni De La Ota. Ota. Pasok ang pangalawang nila ni De La Ota. 4 minutes and 27 seconds remaining time in the third quarter. Manuel naghahanap ang pasahan, binigay kay Lanas. Dire-diretso, boy! Wala, rebound ni Dapiton. 2 points by Dapiton. May depensa. De La Ota naghahanap ang pasahan, De La Ota. To Lampong to Nabal. Lanas is 62. Oh, Nice! substitution rep. Nabal out. Wala. Yun, no? Lantalo. No! Nice one! Manuel nagagawa papasahan, binigay kay Lanas for 3. 3 points. Lanas. Higos. De La Ota tumira ng 3. Why? Rebound ni Villahermosa to Lanas, diretso. Wala oh, short. Rebound ni Lanas, wala. Rebound ni Manuel. Napakasipag naman. Lampong, diretso Lampong. Bola lang. Lembos. Sa tayo. Asul, naghahanap ang pasahan. Binigay kay Lantano, binangga. Pelnar, Putik na wala. yan. Manuel to Bakalso to Villahermosa. Naog! Villahermosa dire-diretso. Villahermosa binigay kay Dapiton pumik. Kuha, uy, putik na yan. Nagtanga man. Villahermosa. Tingin sa bola! De La Ota for 3. Yun! Nice one, Pao. 6 ang lamang ng Kuha. Angel Ballers. 2 minutes and 20 seconds remaining time. Manuel for 3. Putik, wala yun yan. Wala. Rebound ni De La Ota. Diretso! Diretso, Pao! De La Ota. Kaya! De La Ota. Binigay to Paul for 3. Wala. Yay. Rebound ni Asul. Isa pa! Isa pa, Pao! To De La Ota for 3. Wala. Villahermosa, dadala ng bola, dire-diretso. Villahermosa, binigay to Manuel, to Lanas, dire-diretso, Lanas, binigay to Villahermosa, pumig. Bakalso, 5 to shoot. Shot clock? Shot clock! Foul in. Pailnar, dadala ng bola, Pailnar, dire-diretso, Pailnar.
Agaan pumapasaan. Binigay kay Asol. Asol tumira ng 3. Baba na, baba! Naog! Naog na! Lanas. 71-73 ba? Howell. Howell pumake. 2 points by Howell. Dilata, diretso. Baba, naog na! 1 minute. Last 1 minute na tayo sa third quarter ha. To Pailnar. Pailnar, diretso. Diretso! Putik, yun. Lantano, 2 points by Lantano. 50 seconds remaining time. 50 seconds. No foul ha, no foul! Lanas, dumiretso Lanas. Wala. Wala. Rebound. Tapon! Lantano. Diretso! Diretso! Pailnar, Kaya! Pailnar, umigod. Putik na yan. Binigay to Dilata, 3. Wala. Kuha! Rebound ni Sa pabaw! Atras si Pao! Dilata. Oh, pataling si Kwan. Wala. Pataling si Dalawota. Hop! Yay! Loose ball! Ball by Lanas. IP, ballers. Seconds remaining time in the third quarter. Ang official score po natin ay 73-75 in favor of Angel Ballers. Yay! Isa! Box out! Pailnar, pangalawang tira, pasok. 74-75. Trinidad, binigay kay Manuel. 20 seconds remaining time ha. Slide ka. 20 seconds to 14 seconds. 10 to shoot. Shot clock. 10 to shoot ha. 5 to shoot. Howell. Po tayo. 74-77. Last quarter na po ito. Bakbakan matindi to. Bola po dito. Dito po ang official. Ayan ha, iikot na yung araw. Iikotan natin yung araw ha. Alam niyo kung kanino yung bola. Oh, magpapalit na daw ng gulong. Villahermosa. Wala. Uy, tapos. Bakalso, rival Bakalso. Wala. Uy, Bakalso again. Bakalso. Uy. Who's foul rep? Personal foul. Bakalso. Pasok ang pangalawang tira ni Bakalso. Kuha! Salambos. Pailnar dadali na bola. Pailnar, naghanap pa pasaan. Pailnar binigay kay Lantano. Natabi ka ng bola. Nagawan. Lantano again. Lantano ulit. Binigay ito Kagawad. Lumapit. Foul yun. Hawel ba? Hawel dire-diretso. Hawel. Trinidad to Villahermosa. Wala oh. Wala. Dapidon. To Hawel. Hello? Putik na yan. Oh, 2 points, Dapidon. 59 seconds remaining time. Bilis! Pailnar, dire-diretso Pailnar. Putik na yan. Putik. Pailnar to Kabaral. Kabaral to Kagawad. Oy, foul oh. 50. Pailnar to Kabaral for 3. Wow! Kabaral. 77-80, tatlo po ang lamang ng Angel Ballers. 8 minutes and 27 seconds remaining time. Howell Dumiretso, binali. Wala. Last touch. Wala, last touch niya. Dapidon. To Villahermosa for 3. Wala. Patay ka niya. 3 points by Villahermosa. Nagaano po ang kasaan. Pailnar. Nagdadala ng bola. Pailnar to Paul. Binalik kay Pailnar. Pailnar again. Diretso! Uy! Wala! Putik na yan. Rebound ni... Wala, yun. Lantano! Wow! Sayang. Foul! Walay clue. Kulo na permi may love. Up! Rebound ni Bakalso. Trinidad to Howell! Uy!
7 minutes and 43 seconds remaining time. 85-77. Pailnar. Wala. Ay, putik na yan. Ayaw lagi. Howell. 2 points by Howell. Trinidad. Nag-aaral pa pasaan to Howell. Howell dire-diretso. Binigay to Villa Hermosa. 2 points Villa Hermosa. Diretso, 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 diretso. Diretso! Pailnar. Umikot. Pailnar. Putik, wala talaga. Rebound Ayaw Peña. talaga. Foul. Who's that? Peña. Unang tira ni De La Peña. Pasok. Wala. No, tsaka... Davidon. Okay, Pelnar, dadala ng bola. To Dilawata for 3. Wala. Rebound ni Howell. At Tapiton, rebound ni Tapiton. Tapiton, binigay to Villa Hermosa. Lapitan mo yan, lapitan mo yan. Binigay kay Howell. Howell, Lapitan mo yan. 10 seconds shot clock. Howell dumiretso, binigay to Bacalso. 2 points Bacalso. 6 minutes and 10 seconds remaining time. 91-80. Dilata for 3. Wala. Rebound ni De La Peña. De La Peña to Lantano. Binigay to Dilata. Binigay to Cabaral for 3. Uy, wala. Rebound ni Bacalso. Bacalso to Trinidad. To Howell. Villa Hermosa. Laban. Dilata, dala ng bola. Dilata. Dire-diretso. Tapingan ng bola. Trinidad, naghahanap mga masahan. Trinidad to Villa Hermosa pumake. Binigay kay Davidon. 2 points by Davidon. Yan ka lang dapat. Bilis, bilis! Pailnar to Dilata. Binigay to De La Peña. De La Peña tumira ng 3. Tapos pero Angel Ballers. Lamang ng 13 ang Angel Ballers. Yan na kayo. Bacalso. Kuha! Bacalso to Villa Hermosa. Villa Hermosa dumiretso, tumira ng 2. Wala. Rebound ni Pailnar. Diretso! Likod! Putang ina. Dilata. Rebound Dilata. Trinidad. 20 seconds shot clock. Pailnar. 2 points by Pailnar. 4 minutes and 47 seconds remaining time. Lantano inabantay si Bacalso. Naghanap ako sa to Howell. 15 to shoot. Howell dumiretso. Howell. Wala. Rebound by Howell. 2 points by Howell. Dilata to Garto Masaan. 15 to shoot. Dilata for 3. Wala. De La Peña. Ay. Asal tumira ng 3.